Boss, habal-habal. Patod ko itong unahan. Na, maghulat pa ka kay kinahanglan ra mo mapuno usot mo biyahe. Gadali ra ba ko? Pakyaw wala man. Pila may pakyaw? Pwede 100. Sige, sige. Tara, itong unahan, boss. Oops. Okay. Nara, boss. Mamang 50 man eh. Pakyaw man. 100 kong pakyaw. Nya kita man duha. Lisod po ako yung bayad sa imuha. Sige, salamat. Boss, habal-habal. Patod ko itong unahan. Na, maghulat pa ka kay kinahanglan ra mo mapuno usot mo biyahe. Gadali ra ba ko? Pakyaw wala man. Pila may pakyaw? Pwede 100. Sige, sige. Tara, itong unahan, boss. Oops. Okay. Nara, boss. Mamang 50 man eh. Pakyaw man. 100 kong pakyaw. Nya kita man duha. Lisod po ako yung bayad sa imuha. Sige, salamat.